Praise the Lord. Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. जितने भी लोग हमारे चर्च में बैठे हैं या जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और किसी भी कंट्री में जब आप हमारी इस ऑडियो को, आप हमारी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे या किसी भी ग्रुप में देखेंगे, मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में आज का वचन आपको आजाद करे, हर झूठी डॉक्ट्रिन से आपको आजाद कराए, हर झूठी जो है अबलीस की सैटेनिक अटैक से आपको आजाद कराए यीशु के नाम में। खुदावंद आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे और आप चिन्ह और चमत्कारों को रिसीव करें यीशु के नाम में। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज मेरे बहन भाइयों, जिस तरह आप जानते हैं कि वी आर लिविंग इन एंड ऑफ एंड टाइम्स, हम आखिरी समय में जी रहे हैं, आखिरी समय के आखिरी टाइम में हम जी रहे हैं। आपको जब आप घड़ी को देखते होंगे, पीछे भी वॉल क्लॉक लगी हुई है, ये वॉल क्लॉक पे आपको एक साउंड सुनाई देगा, एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, टिक 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 टिक। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अब आप जब घड़ी की सुइयों की आवाज को सुने, अब आप उसकी आवाज को इस तरह ना सुने कि वो टिक 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 कर रही है। अब वो आप ये समझें कि घड़ी की सुइयां कर रही हैं एंड 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 इज कमिंग वेरी सून, सो बी प्रिपेयर। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप प्रिपेयर हो जाएं। प्लीज इसको शेयर करें, जितने भी देख रहे हैं टिकटॉक पे इसको डबल टैप भी करें, शेयर भी करें, फेसबुक पे भी इसको शेयर करें प्लीज, ताकि ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम जो है वो पहुंचे। एवरी डे जब व्हेन यू आर अ वेकअप, यू आर अ मोर क्लोजर टू एंड टाइम्स। जब आप सोए थे और जब आप उठे हैं और क्लोज हो गए एंड टाइम के। पर अफसोस के साथ ये है कि लोग, पीपल आर नॉट रेडी फॉर एंड टाइम्स। दे आर नॉट रेडी, दे डोंट हैव एनी राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंड टाइम्स। मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम पाकिस्तान। वन ऑफ द there's the mature woman. She loved God all her life. She spent go to the church and she loved God. और उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या रैप्चर हो गया? क्या हम 1000 साल बादशाह में जी रहे हैं? एंड आई फील सो बैड कि ये औरत, आई नो पर्सनली कि शी इज अ वेरी गुड वुमेन, हर हार्ट वॉज वेरी गुड टूवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के लिए इसका मन, इसका दिल बहुत अच्छा है, बट देर इज अ कंफ्यूजन। ऑल हर लाइफ शी गोज टू द ट्रेडिशनल चर्चेस। एक ट्रेडिशन चर्च में वो जा रही है, जहां पर वो जा तो रही है, एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन उसके मन में है कि आई एम अ गुड लेडी, आई एम गोइंग टू द चर्च, मैं ऑफरिंग दे रही हूं, मैं गीत भी गाती हूं, कभी कभी मुझे मौका मिल जाता है, मैं क्वायर में जाकर वहां पर गीत भी गा लेती हूं, या दैट्स फाइन, बट दिस ओल्ड ट्रेडिशनल चर्चेस कांट टेक यू इनटू द हेवन। कल जब मुझे मौका मिला प्रॉफिट के साथ प्रीच करने का, और वो प्रॉफिट वो चर्च मिनिस्ट्री के बारे में मुझसे पूछ रहा था कि पास्टर फ्रेड हाउ डज योर चर्च। मैंने कहा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सो वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, सो वी नॉट डिपेंड ऑन पीपल, वी डिपेंड ऑन द ग्रेस। सो एंड मैंने कहा कि बिकॉज यू कम आउट फ्रॉम द अफ्रीकन ट्रेडिशंस, यू अंडरस्टैंड दैट्स द एशियन ट्रेडिशन। इट्स वेरी हार्ड टू कम आउट फ्रॉम योर ट्रेडिशंस, लीव योर ट्रेडिशंस, बिकॉज फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपको एक चीज सिखाई गई है, ये ट्रेडिशन है। फॉर एग्जाम्पल
Lents, everybody they are celebrating on TikTok. जिधर भी देखो Lents, रोजा. That is a tradition. It's not a biblical. It's not a biblical. It is a tradition. It's not a biblical. ईमानदार तो किसी वक्त भी रोजा रख सकता है. और याद रखिएगा, ये जो लेंट है, ये इवन जो वर्ड ऑफ लेंट है, ये जो लैटिन से जो लिया गया है, इसका मतलब ये है कि रोना. ये लेंट्स क्या रो रहे हैं? किस बात के लिए तुम रो रहे हो? Why you cry? Jesus died for you. Be happy and cheerful and receive the word of God. You don't have to cry. यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया है, और वो इसलिए वो हमारे लिए मरा है, ताकि इसलिए उसने दुख सहे ताकि हम दुखी ना हो. खुदावन को खुश करने के लिए आपको दुख की जरूरत नहीं है. यस, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए हम पूरा साल रख सकते हैं, मगर द रीजन बिहाइंड द स्पिरिट, सो दैट इज नॉट ट्रेडिशन. बट मैं बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्चेस के पास्टरों को भी जब मैं टिकटॉक पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे, आई एम सो शॉक्ड हो जाता हूं कि कौन सा हम भी ट्रेडिशनल चर्चेस से निकले हैं, पर दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड के खुदा ने हमें बचा लिया है. आइए, प्रेज द लॉर्ड. लेकिन मैं एक बात मैं यहां पर कर दूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और अगर आप फास्टिंग नहीं करते हैं, सो यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन. एवरी क्रिश्चियन मस्ट टू कीप और हैव अ फास्टिंग. सही है, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी सेल्फ स्पिरिट डिसिप्लिन के लिए उसको रखना चाहिए. मगर के एक महीना आएगा, ये आएगा जिस तरह हिंदुओं का आता है, मुसलमानों का आता है, हमारा भी एक पाक होली महीना आ गया. सो दैट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑफ गॉड की. आइए हम खुदावन के कलाम में चलते हैं. बाइबल कह रही है कि एंड टाइम्स आएगा. याद रखिएगा कि हम ऑल द टाइम हम लोग प्रोफेसीज के बारे में करते रहते हैं, और एंड टाइम्स में क्या होगा, किस तरह मुस्लिम जनरेशंस और ये नेशंस किस तरह अटैक करेंगी, क्या होगा. अभी पाकिस्तान ने जो है अपनी फौजें जो है इजराइल के लिए भेजी हैं कि वहां पर क्या होगा, वो इजराइलियों को प्रोटेक्ट करेंगे कि क्या करेंगे. प्रोफेसीज याद रखिएगा, जो मेरी सारी टीचिंग्स हैं उसको याद रखिएगा. दैट्स ऑल गोज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसीज. लेकिन हम यहां पर आते हैं. आपने एक चीज सुनी होगी और अक्सर लोग बात भी करते हैं, 2 विटनेसेस की, 2 गवाह. वो 2 गवाह, 2 विटनेसेस के बारे में बाइबल क्या बताती है. बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोट्री, उसका 11वां अध्याय आप देखेंगे. बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 को हम पढ़ना शुरू करेंगे, और यहां पर 2 गवाहों के बारे में है, जिसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरी है. कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई मूसा और एलिया बोलता है, कोई हनूक बोलता है, कोई डिफरेंट बात. मगर बाइबल क्या कहती है, ये 2 गवाह क्या है, ये कब आएंगे और क्यों आएंगे, क्या वजह है कि परमेश्वर इनको भेजेगा. इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, जो हमें टाइम मिलेगा परमेश्वर के वचन में. So every time you have to focus on the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर आपने ध्यान देना है. आइए मेरे साथ पढ़ें. हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज आसान लगती है आप उसमें पढ़ना शुरू करें. हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरी जीसस. आप पढ़ेंगे यहां से पहले वचन से, 11 बाब की पहली आयत से. Then I was given a measuring stick, and I was told, go and measure the temple of God and the altar, and count the number of worshippers, but do not measure the outer courtyard, for it has been turned over to the nations. They will trample the holy city for 42 months. And I will give power to my 2 witnesses, and they will be clothed in burlap and will prophesy during those 1,260 days. Yes. यहाँ पढ़ो. These 2 prophets are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of all the earth. If anyone tries to harm
and the oceans into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. When they complete their testimony, the beast that comes up from the bottomless pit will declare war against them, and he will conquer them and kill them. Their bodies will lie in the main street of Jerusalem, the city that figuratively called Sodom and Egypt, the city where their Lord was crucified. And for 3.5 days, all people, tribes, languages, and nations will stare at their bodies. No one will be allowed to bury them, and all the people who belong to this world will go over them and give presents to each other to celebrate their death of the 2 prophets who had tormented them. But after 3.5 days, God breathed life into them, and they stood up. Terror struck all who were staring at them. Then a loud voice from heaven called to the 2 prophets, "Come up here," and they rose to heaven in a cloud as their enemies watched. At the same time, there was a terrible earthquake that destroyed the 10th city, destroyed a tenth of the city. 7,000 people died in that earthquake, and everyone else was terrified and gave glory to the God of heaven. The second terror is past, but look, the third terror is coming quickly. Yeah, thank you very much. Praise the Lord. आप लोगों ने ये सारा पढ़ा, ये पूरा अच्छा. अब ये 2 गवाह हैं, ये 2 witnesses हैं ये. अब आपको मालूम है कि ये 2 witnesses हैं, ये 2 गवाह हैं, ये इनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने बातें की हैं. कोई कहता है कि जी ये मूसा और एलिया हैं, कोई कहता है कि हनूक और एलिया हैं, क्योंकि वो दोनों जो है वो मारे नहीं गए तो वो यहां पर आए हैं. लेकिन बाइबल जो जब हम यहां पर पढ़ते हैं, बाइबल कोई भी इस तरह की बात यहां पर नहीं बताते. आपके पास वर्सेस हैं बाइबल की कि यीशु मसीह जब है वहां पर दुआ करने के लिए गतसमने में गए तो एलिया और मूसा उसके पास आ गए और उससे वो बातें करने लगे. ये नहीं लिखा कि वो क्या बातें कर रहे थे, लेकिन वो दिखाया कि वो बातें कर रहे थे. सही है. और इस तरह हनूक भी जो है वो खुदा के साथ जो है वो उठा लिया गया, एलिया भी उठा लिया गया. लेकिन यहां पर हम खुदा के कलाम को हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है. और आपको ये याद रखना है कि ये 6th और 7th ट्रायम्फ नरसिंगे के दरमियान में ये जाहिर होते हैं. 6ठे और 7वें नरसिंगे के दरमियान में ये जाहिर होते हैं ये. लेकिन ये कब जाहिर होते हैं, ये आपको ये समझने की जरूरत है. और हमने बड़ा अच्छे तरीके से रैप्चर के बारे में हमने बताया था. जब कलीसिया परसिक्यूशन जो आएगी, जो एंटी क्राइस्ट, सही है, बिफोर अभी स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है एवरीवेयर. यू विल फाइंड ऑपोजिशंस. When you preaching the gospel, people are react against you. सही है, आपके खिलाफ, आपको नौकरियों से निकाल देते हैं. स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. आप रोडों पे देख लें, आप नाचेंगे, ऊंची आवाज में गाने लगा देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे आप प्रीचिंग करेंगे, आपको पकड़ना शुरू करेंगे. इन यूके मैनी इवेंजलिस्ट, दोज हु आर स्ट्रीट प्रीचर, पुलिस आके पकड़ लेती है. उसी स्ट्रीट पर उससे ज्यादा ऊंची आवाज में गाने चल रहे हैं, गालियां चल रही हैं, कोई पुलिस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. सही है. लेकिन बाइबल बताती है, खुदा का कलाम ये बताता है कि ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है. अभी ये तैयारी है. अभी फिजिकली एंटी क्राइस्ट ने आना है. एक स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, एक फिजिकली एंटी क्राइस्ट है. और आपको मैं बताऊं कि एआई को भी समझना ही, वो पार्ट ऑफ एंटी क्राइस्ट मूवमेंट है. ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको बड़ा वो समझते हैं. ओ आई हैव टू अंडरस्टैंड एआई. मेरा अपना ट्विन ब्रदर है, जब भी से बात करो, आजकल तेरा भाई कूद गया है एआई के अंदर. मैंने कहा खुदा के कलाम में कूद, ये तो अबलीस का काम है. तो जिसमें हमें जंप करना है, हमने उसमें नहीं जंप कर रहे. जिसमें हमें नहीं करना, सही है, इज वेस्टिंग ऑफ योर टाइम. या तो आपका कोई बिजनेस हो, कंप्यूटर का, एडिटिंग का, या आप प्रोडक्शन के कंपनी के अंदर हो, तो आपकी बिजनेस के लिए जरूरी है, यू हैव टू लर्न. बट अननेसेसरी, सही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड
सेटन भी जो है अपनी स्ट्रेटेजी को बदलता है टेक्नोलॉजी के जरिए। आपने फोन पकड़ा हुआ है, हाउ मच यू स्पेंड द टाइम ऑन दिस टेक्नोलॉजी, कि आप कितना टाइम, कितना समय आप जो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लगा रहे हो। सही, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने समय को, टाइम को आप किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर हम बाइबल की बात करें। जब कलीसिया रैप्चर हो जाएगी चैप्टर 3 के अंदर, याद रखिएगा चैप्टर 3 को जब आप पढ़ोगे, कलीसिया वहां पर, और फिर वहां पर लिखा, बाइबल में लिखा, फिर एक आवाज आई कि ऊपर आ जा। मैं आपको याद होगा कि वो सारी टीचिंग्स ऑडियोज हैं, आप उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं अगर आपने उसको सेव की हुई, कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी। अभी की स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट आपको हर जगह दिख रही है, क्योंकि अभी विश्वासी जमीन के ऊपर मौजूद हैं। हम अभी हम प्रार्थना करने वाले ईमानदार लाखों करोड़ों लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द एंटी क्राइस्ट फिजिकली नॉट मैनिफेस्ट, बट वन डे, सही है, पीपल विल लिफ्ट अप। बुक ऑफ आई थिंक दैट्स द बुक ऑफ होजिया के मुताबिक, फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस वो जाएंगे, कि वो ढूंढेंगे समुंदर के एक कोने से दूसरे कोने में, सही है, वो डेजर्ट के अंदर जाएंगे। कोई हमें कलाम सुनाने वाला मिले, कोई कलाम सुनाने वाला उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। सही, तो अब इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी बाप है तो कहता है, बेटा यू हैव टू कम ऑन टाइम ऑन चर्च। एक दिन बाप नहीं होगा, आई एम इन हेवन, फिर जियो अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम गॉड इज गिविंग टू यू। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। अगर आप टाइम को अगर आप गवा देंगे, तो फिर दैट्स यू आर नॉट अ राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। सो आपको समय को समझना है, टाइम को समझना है। बाइबल कहती है कि जैसे ही ईमानदार उठा लिए जाएंगे, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वहां पर शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितना कुछ भी हो रहा है, जितनी आर्मी अलायंसेस हो रहे हैं, मुस्लिम और जितनी भी ये कंट्री है, रशिया, ईरान, और ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, अमेरिका हाथ मिला रहा है, ये मिला रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिहाइंड देयर इज अ वन स्पिरिट, और वो स्पिरिट है वन वर्ल्ड ऑर्डर स्पिरिट, कि इनको वन वर्ल्ड ऑर्डर में करना है, और उसके लिए ये सारी जंग होनी है। ये जंग भी इसलिए होना बहुत जरूरी है क्योंकि दे वांटेड टू सी अ वन वर्ल्ड ऑर्डर। सो क्योंकि वो हमने इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रीचिंग भी की हुई है, टीचिंग भी दी हुई है। अच्छा, जैसे ही ये उठ जाएंगे, ईमानदार उठा लिए जाएंगे एंड टाइम्स में, और जो कि मैं समझता हूं कि वेरी सून हो जाएगा, वेरी सून। कब होगा सून मुझे नहीं मालूम। इफ यू आर नॉट रेडी, बी रेडी। इफ यू आर नॉट रिपेंटेड, रिपेंट। इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन, नॉट स्पिरिट फिल्ड, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। किसी वक्त भी हो जाएगा। डोंट मतलब कि इसको हल्के में ना ले। ईमानदार जो है वो बहुत जल्द उठा लिए जाएंगे, खुदा का बहुत जल्द, और 2 मिनट के अंदर, सेकंड्स नहीं लगेंगे, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि 7 इयर्स का पीरियड है। याद रखिएगा, 3.5 साल फॉल्स जो है वो ट्रीटी होगी, झूठी जो है वो सुलह सलामती का होगा, एग्रीमेंट होगा कि दुनिया में शांति होगी, और 3.5 साल परसिक्यूशन के होंगे। 3.5 साल जो है वो झूठी सुलह सलामती के, आप उसको कुछ भी कह दें, G10 कह दें, G11 कह दें, कुछ भी आप कह दें, कुछ भी, उसके बाद जो है वो ब्रेक करेगा, और फिर वो मैनिफेस्ट होगा, अपनी असल शक्ल दिखाएगा। याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट जो आएगा, ही विल कम थ्रू द पावर ऑफ मनी, पैसा। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ा सोच समझ के बातें कही हुई है कि कोई भी नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एंटी क्राइस्ट किस तरह आएगा? सारी दुनिया को मिलाएगा,
صحیح ہے, خود ہی یہ وہ چھوڑتے ہیں, ایسڈ چھوڑتے ہیں, بیماریاں چھوڑتے ہیں, اس کو کرونا بنا دیتے ہیں, خود ہی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پھر یاد رکھیے گا, ابھی بہت جلد ایک اور کرونا کی طرح ایک اور بیماری کو یہ چھوڑ دیں گے, ابھی چھوڑنے والے ہیں. مے بی دس ایئر یو ول سی ایوری ویئر یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس طرح اکنامکلی یہ پوری دنیا کی جو اکنامکس ہوگی اس کو گرا دیں گے. ایوری پراپرٹی دا ویلیو از گوز ڈاؤن پروفیٹیکلی. یہ تباہ کریں گے ابھی اس سال کے اینڈ تک یہ کر دیں گے, نہیں تو نیکسٹ ایئر تو. اور جو غریب سے غریب ہے وہ بھی پراپرٹی کے لیے وہ ہاتھ ڈال دے گا, کیونکہ دیٹس ہز پلان, دیٹس دا ڈیمونک پلان. یہ ہوگا, ابھی آپ دیکھیے گا. اور یہ کس طرح ہوگا, کیونکہ وہ پلانز کے ساتھ ڈیمن جو ہیں وہ پلانز کے ساتھ وہ لے کر آئیں گے. یاد رکھیے گا کہ پیسوں کی وجہ سے, منی, وہ کہے گا آئی ہیو اے گریٹ سجیشن, میں دنیا کے اندر امن شانتی کروں گا, میں افریقہ کے اندر لوگوں کو کھانا دوں گا, میں جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ساری پرابلمز کو میں حل کر دوں گا, میں انڈیا اور پاکستان اور کشمیر کے سارے مسئلوں کو حل کر دوں گا, میں ایران اور اسرائیل کے مسئلوں کی صلح کروا دوں گا. He come with the good plans. That's called Antichrist. See, there's the AI. صحیح نا, صحیح ہے, AI, Antichrist, eye of Antichrist. So ابھی جو آپ کو وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے نا, تو وہ آپ کو وہ اینٹی کرائسٹ پھر وہ چیپٹر 19 کے اندر وہ آپ کو دکھے گا. یہ ہاں یا تو ابھی آپ اس کو دیکھیے گا. سو ہی سیدھے وہ اے آئی کیا کر رہا ہے, اگر آپ دیکھو گے, کیونکہ جیسے اسٹارٹیڈ ہے, ہی ڈسیبلنگ دا مینٹل لیول آف پیپل. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ایک ورڈ ڈال دیا, کمپیوٹر میں ڈال دیا, فون پر ڈال دیا, ہی ول جنریٹ, ہی ول ورک فار یو. فرسٹ ہی ول ڈسیبل یو فرام یور مینٹلی ڈسیبل کرے گا, اینڈ یو ول ٹوٹل ڈپینڈ آن دس. صحیح ہے, یو بیکیم اے سلیو آف اے آئی. دیٹس اینٹی کرائسٹ. اور اس لیے بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سنے. If you are not reading the Bible, if you are not going the right church where the prophecy or preaching or sharing, you will be trouble. Many people, they are in trouble. بجائے کہ وہ ورڈ آف گاڈ کو دیکھیں, ابھی آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں, ان کا ماتم ہی چل رہا ہے, روزے آ گئے, روزے چلے گئے, آگے ان کو they don't have any right understanding. ہم اینڈ ٹائمز کے اوپر جا رہے ہیں, وہ پاسٹر اپنی زبان جو ہے وہ کام شروع کیا ہے. یو ہیو ٹو پریچ اینڈ ٹائمز. لینڈس, اٹ از ناٹ that's the gospel. You have to preach the gospel and save the people. Let them know کہ اینڈ ٹائمز میں آپ نے کس طرح تیار ہونا ہے. اب جیسے ہی وہ ریپچر ہوگا, جیسے ہی وہ ریپچر ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے بائبل بتاتی ہے ان ٹو وٹنس, یہ جو دو گواہ جس کو 11ویں باب کے اندر آپ کو میں نے ذکر کیا ہوا ہے, یہاں پڑھایا بھی ہے, یہاں پر ان کا اوریجن کا نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, کدھر رہتے تھے, کدھر سے آئے ہیں. وہ لکھا ہے کہ he will appear in the midst of tribulation. اور 162 days جو بنتے ہیں 3.5 years, 3.5 سال, وہ 3.5 سال وہاں پر وہ کیا کریں گے, وہ پریچ کریں گے. 1264 ہاں 60, that's 3.5 years, 3.5 سال یہ بنتے ہیں یہاں پر. اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے ان کو یہ قوت اور یہ طاقت دی کہ اپنے منہ سے جو ان کے خلاف بات کرے گا وہ منہ کھولیں گے, ان کے منہ سے آگ نکلے گی. یاد رکھیے گا, جرمیہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے اندر جلتی آگ کی مانند ہوئے. اگر میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا تو یہ آگ مجھے اندر سے تباہ کر دے گی, مار دے گی. خدا کا کلام ہمارے اندر آگ ہے, اور یہ آگ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی. کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو پیار کرتی ہوں, میں خدا کو پیار کرتا ہوں. ارے تو کس طرح کا پیار کرتا ہے
کہ وہ آگ نہیں، اب تو تیرے اندر برف کے گولے بن گئے، تو گھر سے نہیں نکلتا پرچار کے لیے، تو چرچ ہی نہیں آتا خدا کی عبادت کے لیے، تو عبادت کے لیے کہیں جاتا ہی نہیں ہے۔ جرمیہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے اندر جلتی آگ کی مانند ہے، اب میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں۔ کوئی کرسچن بولے آئی لو گاڈ اینڈ ہی ناٹ شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ اینڈ ہی ڈونٹ ہیو اینی فیلوشپ ود دا بلیورز، ہی از اے لائر، ہی از لائنگ فرام ہمسیلف، وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی کس طرح کا تو بلیور ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے جب لوگ پرمیشور کو قبول کرتے تھے، ایکسپٹ کرتے تھے، وہ ہر روز جو ہے وہ اپوسٹلز کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہر روز ہیکل میں آ جاتے تھے، ہر روز۔ بائبل کیا کہتی ہے کہ فیلوشپ، وہ روٹی توڑنے میں، فیلوشپ میں، دعا میں وہ شامل تھے۔ اور میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ شام میں کام سے آتے ہوں گے، کام کرتے تھے، ظاہر ہے کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کو کون سی مائکروسافٹ کی وہاں پہ کمپنیاں لگی ہوئی تھی، صحیح ہے، کھیتوں سے آتے ہوں گے، اور وہ جو کھانا بھی بناتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، وہ چراغ جلاتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، وہ اپنا کھانا، فیلوشپ، روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے۔ ایک تو روٹی ہم کمیونین کہتے ہیں، دا باڈی آف کرائسٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں یار اگر روٹی کھائی تو ادھر اندھیرا ہو جانا، ٹائم نکل جانا۔ میرے خیال میں جو کچھ ان کا پکاتے ہوں گے وہی اٹھا کے لے جاتے ہوں گے ہیکل میں، اور سارے بیٹھ کر مل کر روٹی کھاتے ہوں گے، تاکہ ان کے پاس یہ بھی بہانہ نہ ہو جی میں روٹی کھا رہا، ایسا روٹی دا ٹائم ہو رہا ہے میں نہیں آ سکتا۔ وہ روٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو خدا کی عبادت میں، رفاقت میں بڑھنے میں روکے، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ سو کسی بھی چیز کو ایکسکیوز نہ بنائیں کہ مجھے یہ ہو گیا کہ میں آ نہیں سکتا، مجھے یہ ہو گیا وہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے تو آپ نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں، پریز دا لارڈ کہ اس نے مجھے اپنی سیوکائی کے لیے، اپنی بلاہٹ کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، جو مجھے پرسنل جانتے ہیں کہ جب میری سلپ ڈسک ہو گئی تھی، میں بیساکھیوں پہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا، میں 20 سیکنڈ بھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، مجھے پکڑ کے لے کر آتے تھے۔ لیکن 9 مہینے میں رہا ہوں میں، لیکن اس میں ایک چرچ، ایک بائبل اسٹڈی، ایک وزٹیشنز کوئی مجھے بلاتا تھا کہ نہ ہو، مجھے پکڑ کے لے کے جاتے تھے، اسپیشل کرسی میرے ساتھ جاتی تھی، لیکن کہیں بھی میں نے کوئی بھی بات مس نہیں کی۔ God wanted to see our faithfulness۔ خدا آپ کے ایمان کو دیکھ رہا ہے کہ جب صحیح ہوگا کودے گا تبھی آئے گا، صحیح نا؟ سو ٹرائی ٹو پش یور سیلف، کہ ابلیس چاہے گا کہ وہ آپ کو وہ روکے ہر جگہ۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ دو گواہ وہاں پر ظاہر ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مرادی کرنے لگ گئے۔ یاد رکھیے گا، دس چانس، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ریپچر ہو گیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اب ریپچر ہو گیا، ایماندار چلے گئے جو تیار تھے، جو دلہنیں تیار تھیں، جن کے چراغ وہ تیل تھا وہ اڑ گئی ہیں، اور کچھ دکھاوے بھی تھی، کچھ دکھاوے والی بھی تھی۔ پریز جیسس۔ ہاللیلویا، گلوری جیسس۔ کچھ دکھاوے والی بھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، سارے کے سارے ہاللیلویا کرے ہوں گے، لیکن پتہ لگ جائے گا کچھ چلے گئے، کچھ تھلے ہاللیلویا کرتے رہے، دوسرے چلے گئے، صحیح ہے؟ سو ہپوکریٹ بھی ہیں چرچ کے اندر، ٹرو بلیورز بھی ہیں، اور جو ہیں گڈ ایکٹرز بھی ہیں۔ ان کو بلیورز نہیں کہہ سکتے، ان کو گڈ ایکٹرز بول سکتے ہیں، گڈ ایکٹرز بھی ہیں۔ اب بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ریپچر ہو گیا ہوا ہے، 2 گواہ آ جاتے ہیں۔ That's mean it is a grace of God after the rapture, even after the rapture, God gave a chance to the people to repent. یہ ایک اور چانس خدا ریپچر کے بعد پرسیکیوشن میں چانس دیتا ہے۔ ریپچر ہو چکا ہوا ہے،
جھوٹ ساری دنیا میں، ون ورلڈ آرڈر دنیا میں پھیل جائے گا. ساری جو ہے وہ قومیں، نیشن سارے ہو جائیں گے. مسلمان، ہندو اور جو جوئش ہے، جو آج مسلمان بولتا ہے اور یہودیوں کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آج پاکستان ان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، اس وقت بھی جو ہے وہاں پر وہ ایک ہو جائیں گے. جھوٹ میں سارے ایک ہو جائیں گے. لیکن خدا پھر اپنا گریس وہاں پر بھیجے گا اور وہاں پر نبی وہاں پر بھیجیں گے اور وہ نبوت ان سے کرے گا. اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں. کیوں خلاف ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو. دیکھ لو جنہوں نے توبہ کی تھی وہ اٹھا لیے گئے ہیں. دیکھ لو تمہارے سامنے خدا کا کلام سچا ہو گیا ہے. دیکھ لو وہی کلام جس کی ہم منادی تمہارے چرچز میں ہوتی تھی، تمہارے پاسٹر کرتے تھے، تمہارے ایونجلسٹ کرتے تھے، تمہارے پروفٹس کرتے تھے. تم نے جس کو ریجیکٹ کیا، آج وہی کلام سچا ہوا ہے اور پھر بھی لوگ اس کی مخالفت کریں. لوگ سچائی کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. لوگ خالی قبر یسوع کی دیکھنے کے بعد بھی یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں. لوگوں نے یسوع کو سولی پہ چڑھا ہوا دیکھا، اس کے ہاتھوں پر کیل دیکھی. اور غلطیوں کے 5ویں باب میں لکھتا ہے، پولس کہتا ہے، اے غلطیوں تم پر افسوس، کسی نے تم پر جادو کر دیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یسوع سولی پہ چڑھایا تھا اور تم منکر ہو گئے. کہ تم آئی وٹنس ہونے کے باوجود اس کے منکر ہو گئے ہو اور دوسری تعلیم کے پیچھے لگ گئے. ہماری زندگی میں بہت دفعہ خدا کام کرتا ہے، میریکل کرتا ہے، ہم گواہ ہوتے ہیں. آئی ریسیو میریکل. خدا نے میری بات کو سنا، خدا نے میری گواہی کو سنا، خدا نے یہ کیا، میں گواہی دیتی ہوں. لیکن وہ گواہی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی. ہم نے بڑی گواہیاں سنی اپنے چرچ میں پلپٹ پہ کہ آج سے یہ زندگی خداوند تیری ہے. وہ تو بھائی آپ دیں، زندگی نہ دیں، خدا ہی کی ہے، خدا ہی لے لے گا، خدا ہی عدالت کر لے گا. وہ اس کو آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا کام کرتا ہے تو پھر نظر آتا ہے ہماری زندگی سے. اور وہ یہ دو گواہ جو ہیں 11ویں باب میں یہ نبوت کر رہے ہیں، لوگ مخالفت کر رہے ہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے. کیوں اس کو موسیٰ کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ موسیٰ کی طرح وہ پلیگز، وہ آفتیں لے کر آتا ہے، وہ پانی کو خون بنا دیتا ہے، بارش کو بند کر دیتا ہے. کہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ اچھا اب مزے کی بات آپ دیکھیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا، شیطان نے پوری کوشش کی، 3.5 سال منادی کر رہے ہیں، 3.5 years یہ منادی کر رہے ہیں، لوگوں کو توبہ 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 کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، توبہ کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں. توبہ کے بارے میں یہ بتائے جا رہے ہیں. لوگ ان سے زیادہ جو ہیں وہ پریشان ہیں. لوگ ان سے زیادہ پریشان ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، خدا کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں. لیکن جب شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، ان دونوں کو مار دیتا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر لوگ خوشی سے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں. تو قصور کیا ہے ان کا؟ فالٹ کیا ہے؟ فالٹ یہ تھا they preached the gospel. یعنی کہ وہ اتنا برا سمے آنے والا ہے اور وہ اتنا برا سمے کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ گوسپل پریچ کرنا ہی ان کی جان لینے کا سبب ٹھہر گیا، کیونکہ وہ پریچ کر رہے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ UK میں بیٹھے تو آپ بچ گئے. If you are a true believer, the time will come کہ آپ باہر جا کے پریچ کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. نہ صرف خلاف ہوں گے، آپ کو ماریں گے. ایک بہن ہے گلاسگو کے اندر، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے گلے پہ کوئی چھری بھی رکھ دے اور کہے کہ کلمہ پڑھ لو تو پڑھ لینا، اپنی جان بچا لینا، کیونکہ خدا تو دلوں کو جاننے والا ہے. اور وہ بھی لیڈر ہیں، لیڈ کرتی ہیں. بائبل کہتے ہیں جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا.
जान देने तक। कौन सा ईमान है? याकूब कहता है तू ईमान रखता है, अच्छा करता है, शैतान भी ईमान रखते हैं, बदरूएं भी ईमान रखती हैं, मगर वो थरथराती हैं, कांपती हैं यीशु के नाम से और निकल जाती हैं जिस्मों को छोड़कर। ना आज का क्रिश्चियन यीशु के नाम से कांपता है, ना डरता है, ना थरथराता है, ना अपने गुनाह को छोड़कर निकलता है कि आज से मैंने गुनाह नहीं करना। वो ये कह देगा बस ये 40 दिन जो है मैंने तौबा कर ली है कि मैं 40 दिन नहीं पीनी है, दे बाद में पीनी है, 40 दिन का भी कोटा पूरा कर देना है जो मैं 40 दिन में नहीं पी। ये उनकी कमिटमेंट होती है, ये उनकी फास्टिंग होती है। वो कहता है कि उसको वहां पर मार दिया, लोगों ने मिठाई बांटी। कसूर ये था कि पीपल दे डोंट वांट टू लीव देयर सिन, दे वांटेड टू लिव इन देयर सिंस बिकॉज दे एंजॉय देयर सिन। आज भी आप लोगों को आप बोलते हैं ना कि गुनाह करें, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? उनको समझ है कि वो क्या करें, मगर दे आर एंजॉयिंग देयर सिन। सिनफुल लाइफ उनको अच्छी लग रही है, सिनफुल लाइफ उनको अच्छी लग रही है। और ये सिनफुल लाइफ जो है उनको ऐसी जगह पर एंड करेगी जहां रियलिटी है। हेल इज अ रियलिटी, ये इज अ रियलिटी। ये इस्लाम का जहन्नुम नहीं है जिसमें थोड़े दिनों के लिए लोगों को फेंक देगा अल्लाह और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आप निकाल लेंगे। ये कैथोलिक प्रेयर नहीं है कि आपका मरने वाला चला गया, नीचे से फादर प्रेयर कर रहा है, आपकी पोजीशन ऊपर बदल रही है। इज अ रियलिटी ऑफ द बाइबल कि वंस यू आर इन, यू आर इन। नो पावर, नो प्रेयर कैन ट्रांसफर और चेंज योर डेस्टिनी। सो या तो आप सही तौर पर खुदा के साथ चलें, नहीं तो अपने आप को धोखे में ना रखें। ये प्लेजर्स वगैरह ये सब हेल आपकी सोच से बढ़कर जो है वो है। मैंने आपको बताया ना कि जब खुदा ने मुझे वो सीन दिखाया था, जब स्पिरिट में मैं गया था, मैं अब भी जब मैं बात भी करता हूं किसी से तो मेरी अंदर से आत्मा जो है मेरी वो कांपती है, क्योंकि मैंने वो जगह देखी है। ये खुदावंद का ग्रेस है कि खुदा ने 2 दफा, मैंने आपको बताया ना कि 2 दफा ट्रांसफॉर्म खुदा ने मेरे स्पिरिट को किया, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तो व्हाट आई से और मैंने देखा, मैंने जो देखा है मैं वो बताता हूं। मुझे अपना तो मालूम है, आई कैन नॉट श्योर अबाउट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार नहीं हूं। दैट्स माई जॉब टू प्रीच। अमल उन्होंने खुद करना है, एक्ट उन्होंने खुद करना है। प्रीच मेरा काम है, मैं करता हूं, दबा के धड़ल्ले से जोर से करता हूं, इतनी जोर से करता हूं जितने मैं चर्च में नहीं करता, मैं घर में करता हूं, और उससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं। क्योंकि अभी चर्च शुरू होने से पहले अफ्रीकन पास्टर रिचर्ड था, मैं उससे बात कर रहा था, विक्टर से मैं बात कर रहा था। विक्टर को मैं कह रहा था कि वो कहता कि मैं वो प्रोफाइल देख रहा था और तेरी प्रोफाइल देखकर मुझे इनकरेज हो रहा है। मेरी बेटी को कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं भी तेरे बाप की तरह करूं ना। मैंने कहा विक्टर, द रीजन आई एम प्रीचिंग डेली एवरी डे ऑन डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट सोशल मीडिया, क्योंकि आई नो दैट्स द वन डे आई विल बी स्टैंड बिफोर क्राइस्ट मुझे ये ना बोले कि मैंने तुझे मौका दिया था। मैंने कहा आई सेव माई सोल, माई लाइफ। मैं किसी का खून अपनी गर्दन पे नहीं लेना चाहता कि तू फलां से मिला तो उसको बताया नहीं, मैंने बताया पूरा, और मैं अपनी जान बचाता हूं। दैट्स द लव ऑफ गॉड, सो आई एम शेयरिंग विद पीपल। और वो मीरब को बड़ा इंकरेज हो रहा था और वो उसको ब्लेस कर रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब वो वहां पे मारे गए, लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू रिपेंट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। लोग उनके खिलाफ हो रहे थे, क्या वो बोलना बंद कर गया? वो बोलते रहे, मरते दम तक बोलते रहे, दोनों गवाह मरते दम तक। वो खुशियां मना रहे हैं कि कोई हमें बताने वाला नहीं है, अब मसला खत्म हो गया। लेकिन ये जो दो गवाह हैं, इसका जिक्र ज़करिया के अंदर आप पढ़ लेना, उसके 14वें बाब के 4 आयत के अंदर पढ़ लेना। इसको जैतून का दरख्त भी कहा गया है, और वहां पर 2 गवाह आप पढ़ लेना ताकि आपके जहन में कोई बात ना रहे। ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 पढ़ लो।
کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو موسیٰ ایلیا اور بہت سارے گاڈ نوز کہ کیا ہے، لیکن اس کو زکریا چیپٹر 14 ورس 1 and 2. Watch, for the day of the Lord is coming, when your possessions will be plundered right in front of you. I will gather all the nations to fight against Jerusalem. The city will be taken, the houses looted, the women raped. Half the population will be taken into captivity, and the rest will be left among the ruins of the city. زکریا چیپٹر 4 ورس and 2. 14 میں نے بول دیا نا، 14 وہ الگ تھا. 1 and 2, yeah. Yeah. Then the angel who had been talking with me returned and woke me as though I had been asleep. What do you see now? He asked. I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl of oil on top of it. Around the bowl are 7 lamps, each having 7 spouts with wicks. And I see 2 olive trees, one on each side of the bowl. Then I asked the angel, what are these, my Lord? What do they mean? Don't you know? The angel asked. No, my Lord, I replied. Then he said to me, Yes. This is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force nor by strength, but by my spirit, says the Lord of heaven's armies. Yeah, verse 11, 12, 13, 14. You said 1 and 2? Yeah, go ahead. What am I doing? ہاں جی، وہ وہاں پر آپ اردو میں بھی پڑھنا، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ روحیں جو خداوند کے پاس ہوتی ہیں اور جو وہ بھیجی جاتی ہیں. یا دس اردو میں کم آن کوئکلی، ساروں کے پاس ڈیجیٹل موبائلز ہیں. یہ 13 11 13 14 اتنا اونچا تو میں بولتا ہوں. تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمادان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ یہ اچھا، یہ زیتون کا درخت، دا ٹری آف آلیو اس کو کہا گیا. اور آگے پڑھو جلدی سے. اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں میں متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہرا تیل نکالا جاتا. آگے پڑھ لو، جو سمجھ نہیں آ رہا. اس نے مجھے جواب دیا کیا تم نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آئے میرے آقا. اس نے کہا یہ وہ ممسون ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں. اوکے، رائٹ، صحیح. یہ وہ 2 انگلش میں پڑھ لو. ورڈز کون سی؟ Then I asked the angel, what are these 2 olive trees on each side of the lampstand, and what are the 2 olive branches that pour out golden oil through 2 tubes? Don't you know these things? No, my Lord, I replied. Then he said to me, they represent the 2 anointed ones who stand in the court of the Lord of all the earth. The anointed one, they stand in the court of the Lord all the time. صحیح ہے. اب یہ وہ 2، اچھا یہ 2 روحیں کون سی ہیں؟ گاڈ نوز. یہ خدا کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے. یہ زکریہ ہے یا ایلیا ہے، کون ہے یہ کون ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روحیں ہیں جو خدا کی انوائنٹنگ میں، خدا کی پریزنس میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو موسیٰ بولتے ہیں، کچھ لوگ ایلیا بولتے ہیں، بٹ گاڈ نوز. مگر آپ یہ زکریہ پڑھو گے سو مے بی دے آر یہ وہ آلیو ٹریز ہیں، یہ زیتون کا تیل ہے جو خدا کے لیے وہاں پر خدا کے کاموں کے لیے انوائنٹڈ ہے، وہاں پر مخصوص ہے، ڈیڈیکیٹ ہے، اور خدا وہاں پر ان کو بھیجے گا. اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ اچھا اب ان کو مارا گیا ہے اور کوئی ان کی لاشوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ سبق سکھانا ہے اگر تم پریچ کرو گے تو تمہاری بھی لاش کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا. اکثر آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا نا کہ خبردار اس کے باپ کو مار کے پھینک دیا ہے، کوئی بھی گاؤں کا اگر کسی نے اس کو کندھا دیا اس کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سیم اسٹوری انڈین اسٹوری یہاں پر آپ کو دکھ رہی 2 گواہ کے ساتھ. کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا. 3 دن 3.5 دن ان کی ویڈیو اے آئی کے ذریعے پوری جگہ جو ہے وہ سیٹلائٹ ہوتی رہی ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا. مگر آفٹر 3.5 days کے بعد بائبل کہتی ہے سپر نیچرلی دے ول رائز اپ. کیوں ہو گئے؟
3.5 दिन तक क्यों खुदा ने उनको वहां पर बिठाए रखा 3.5 दिन तक? क्योंकि दिस न्यूज मस्ट बी स्प्रेड टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी, याद रखना कि ये खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलनी है, क्योंकि वो इतने ज्यादा अगेंस्ट थे गॉस्पल के। उन्होंने 3.5 दिन के अंदर पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर ये बात फैला दी। देखा वो जो गवाह थे वो वहां पर, क्योंकि कलाम सुनाने वाला कोई नहीं, रैप्चर हो चुका हुआ है। इस धरती पे सिर्फ ये 2 ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं। सारे एंटी क्राइस्ट, सारे पूजा, सारों ने माथे पे छाप ले ली है, सारों ने सब कुछ कर लिया हुआ है, कोई नहीं एक कलाम सुनाने वाला। यही 2 थे, इनके बारे में पूरी दुनिया में। और जब स्प्रेड हो गई तो खुदा ने उनको फिर जिंदा किया, और वही खुशखबरी, ये मर गए थे अब जिंदा है। खुदा वहां पर ये बताना चाह रहा है, आई एम द लाइफ एंड आई एम द डेथ एंड रिजरेक्शन। सो खुदा उस रैप्चर में भी, परसिक्यूशन के अंदर भी, सही है, और उस टाइम पे भी लोगों को ये मौका देगा कि वो सेव्ड हो जाए, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि तौबा करें। लेकिन उनको मौका मिला, फिर भी वो उसका मौक कर रहे थे। किसी ने वहां पर वो नहीं किया, सब मजाक उड़ा रहे थे। आज भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज भी आप लोगों को बोलते हैं चर्च आओ, आज भी आप लोगों को खुदा का कलाम बताते हैं। दे मॉक्ड, दे हैव मेनी इश्यूज, मेनी एक्सक्यूजेस, आई एम सो बिजी, आई एम ये, आई एम वो, बट गॉड इज वॉचिंग। खुदा तो देख रहे हैं ना। आप मुझे ना भी बताएं, सो दैट इज फाइन। आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे, आई बिलीव, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं, मैं इसको बिलीव कर रहा हूं। मगर वो एक है खुदा जो सब कुछ देख रहा है। आप उसको कुछ भी बोले, वो जेन्युइन बात जानता है कि क्या है, वो सारी चीज, जेन्युइन चीजों को वो जानता है। सो डोंट बी मतलब के इग्नोरेंट, स्पिरिचुअल इग्नोरेंट, डोंट बी स्पिरिचुअली ब्लाइंड और स्पिरिचुअली डेफ, कि आप खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, खुदा का कलाम आपकी प्रायोरिटी नहीं है, खुदा का जो है वो बात आपकी प्रायोरिटी नहीं है। सब बुक ऑफ एक्सोडस का चैप्टर 17 और चैप्टर 19 को आप देखोगे, वहां पे लिखा है कि 2 गवाह अगर आएंगे तो उसके सबब से जो है वो जुर्म साबित होगा। अगर किसी भी जुर्म को साबित करना, उसके लिए कम से कम 2 या 3 विटनेसेस की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 और 19, ये इसलिए 2 विटनेसेस आए थे कि खुदावन हम गवाह हैं दोनों, कि हमने इन लोगों को फिर तेरा कलाम सुनाया, इन लोगों ने फिर जो है, ताकि जब खुदा की अदालत होगी, डे ऑफ जजमेंट होगा, वो ये नहीं कहेंगे कि खुदावन हमें तो पता नहीं था, कोई पास्टर भी हमारे पास नहीं आया, हम तो बड़े गरीब इलाके में रहते थे, कोई रोड ही नहीं था, कोई बत्ती नहीं थी, कोई भी उधर नहीं आया। खुदा कहेगा ठीक है, लेकिन मैंने बाद में 2 गवाह भेजे थे, वो पूरी दुनिया में, फिर भी तुमने सुनकर नहीं माना। सो 2 गवाह, 2 गवाही, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, एक आप हैं, एक होली स्पिरिट है। जब आप दुआ करते हो, खुदा आपके दरमियान में उतरता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आप यीशु को पुकारते हैं, वो आपके कमरे में आता है, आपकी सिटिंग रूम में आता है, आप जहां होते हैं, आपके साथ बात करता है। आप कोई ऐसा काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वचन जिसके बारे में नहीं कहता, आप वो कर रहे होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आपको बता रहा होता है, मेरे बेटे ये गलत काम है। सही ना, आपको इंस्टिंक्ट आ रही होती है, आपको जो है खुदा बता रहा होता है, लेकिन हम वो देखकर भी, सुनकर भी और समझकर भी इसको जब आप रिजेक्ट करते हैं, यू आर रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर रिजेक्टिंग क्राइस्ट, यू विल बी जज। और जब वो जजमेंट होगी तो वो ऐसी जजमेंट होगी, इससे कोई निकल नहीं सकेगा। सही है, याद रखिएगा। सही ना, एल होता है ना, एल दोबारा मेरे साथ बोल सकते हैं, एल, डबल एल, सही ना। पहले वो लैम बन के आया था, अब वो लाइन बन के आएगा फाड़ने के लिए। पहले वो आया था, it came like a lamb, कि वो सेक्रीफाइस, और वो शेर है बब्बर, वो यहूदा का शेर है, लाइन। और वो जब आएगा तो सारी कौमों को वो देख लेगा, हर एक जिंदगी को, जिसने उसका मजाक उड़ाया और जिसने उसको रिजेक्ट किया।
मैं ये दुआ करता हूं कि वो दो गवाह खुदा के कलाम के गवाह बने थे, मैं भी गवाह हूं इस जमीन के ऊपर बिफोर रैप्चर। आप भी गवाह हैं, यू आर विटनेस ऑफ क्राइस्ट, यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आप कितने लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, जाकर प्रचार कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछिए, खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। क्या आप गॉस्पल को पहचान लेके जा रहे हैं? क्या आप लोगों तक पहुंचे हैं, या आप भी अब तक अपनी ट्रेडिशंस के अंदर, अपने मसले मसाइल, अपने घराने के मसलों के अंदर ही फंसे हुए हैं? इतने फंसे हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है खुदा के कलाम को ले जाने का। May God bless you abundantly or give you a wisdom to take the gospel boldly and reach to the unreached people. Thank you for watching. God bless you. Shalom. और लास्ट में आपके पास एनवेलप्स पड़े हैं। जो कुछ खुदा आपके मन में डालता है, आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। इट्स बिटवीन यू एंड गॉड। खुदा ने दिया है, खुदा को वापस देना है, और खुदा ही आपको ब्लेस करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी पिता, मैं यीशु के नाम से आज की सभा के लिए, आज की मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूं, खुदावंद जो बीज बोया गया, जो प्रचार किया गया, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा ये कलाम हमारी जिंदगी को बदलने का कारण ठहरे। मैं ये दुआ करता हूं यीशु के नाम में। जितने भी बहन भाई खुदावंद इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी जिंदगी के लिए बरकत चाहते हैं। जितने बहन भाइयों ने हाथ बढ़ाया है, आपके दिए में से दिया है, चाहे दसवंत है, चाहे ऑफरिंग है, फ्री विल ऑफरिंग है, जिस तरह से जो भी खुदावंद खुदा वो हाथ बढ़ाते हैं, खुदावंद मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई कीजिएगा। खुदावंद उनकी कमाई में बरकत दीजिएगा। आपका शुक्र करता हूं, आप बढ़ाने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम में आज की सारी इबादत का सारा जलाल आपके नाम को जाए, आमीन। और आखिर में कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, जिस तरह ने अपने कर्ज वालों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत, संगत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।